میری دولت بڑی، میری زمین بڑی، میرے بنگلے بڑے، میرے پاس گاڑیاں بڑی، میرے پاس یہ بڑا وہ بڑا، کیا ہے یہ 10,000 کا کوٹ ہے، 20,000 کا کوٹ ہے، کہ ایک دن بھی 1,000 کا کوٹ ہے، 2,000 کا کوٹ ہے، یہ 10,000 کا سوٹ ہے، 1,000 کا سوٹ ہے، یہ 5,000 کا سوٹ ہے، یہ 6,000 کا سوٹ ہے پہنا ہوا ہے۔ اب اللہ کہتا میں تجھے برابر کروں۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب میں موت کا جام پلاتا ہوں 10,000 والا سوٹ بھی پیچھے اتر گیا، 1,000 والا بھی پیچھے اتر گیا، اب آگے برابر ہیں۔ ہاں 10,000 والی جوتی، 5,000 والا جوتا، 3,000 والا جوتا، 1,00,000 والا جوتا۔ فلما قضینا علیہ الموت، اللہ کہتا ہے چلو اس کا جوتا پیچھے اتارو، آگے سب برابر ہیں۔ 4 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، 6 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، 3 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہے، 2 کنال کی کوٹھی میں رہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا علاج کرتا ہوں، کرایہ دار کو بھی آگے لاؤ، 2 مرلے والے کو بھی آگے لاؤ، مرلے والے کو بھی آگے لاؤ۔ کیا کرنا مالک؟ فرما پلاؤ ان کو جام، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فلما قضینا علیہ الموت، ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا مولت میں کہ اللہ میں یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا۔ ہاں مالک میرا کام ہے، میں نے بیٹی کی برات کے لیے کارڈ تقسیم کیے ہوئے ہیں، بس اس کی برات کو ایکسیپٹ کر لینے دو، ریسیو کر لینے دو، بیٹی کو الوداع کہہ لینے دو۔ اللہ کہتا فلما قضینا علیہ الموت، میں نے تو بادشاہوں کو سلیمان کو مہلت نہیں دی، تو کیا ہے؟ وہ میرا نبی بھی ہے، میرے نبی کا بیٹا بھی ہے، اس کا باپ صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، مگر میں نے اس کو کہا میرا گھر اقصی بنے نہ بنے، بیت المقدس بنے نہ بنے، مجھے میرے پاس آنا پڑے گا، ابھی آنا پڑے گا۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، 2 مرلے والے، 10 مرلے والے، کرائے والے۔ اللہ کہتا بس پلاؤ جام اس کو۔ اب آگے سب کیا ہیں؟ 4 کنال کی کوٹھی ہے، 8 بیڈ روم ہیں، ہاں 1 واش روم پہ کروڑ لگا ہے، 10 واش روم میں 10 کروڑ لگا ہوا ہے۔ کوئی اٹلی سے ٹہلیں، کوئی جاپان سے ٹہلیں، کوئی جناب امریکہ سے ٹہلیں، کوئی جناب جی دنیا میں کیٹرنگ کا سامان شادی میں کس کس ملک سے آتا ہے۔ اللہ کہتا چلو اس کو کہو ہاں بڑے تو نے اپنے فارم بنائے، بڑے تو نے اپنے محلات بنائے، آگے قبر کا سائز ہاں 4 کنال والے کا بھی 1 ہے، آگے کرایہ دار کا بھی 1 ہے، 1 مرلے والے کا بھی 1 ہے۔ یہ تیری میری وصیت ہے۔ 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 4 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 10 سال والوں کو شوگر ہو رہی، 15 سال کے گردے فیل ہو رہے، 25 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، 30 سال کے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے، 40 سال کے لوگوں کو فالج ہو رہا، 50 سال کے لوگوں کو فالج ہو رہا، برین ہیمرج ہو رہا ہے۔ ہاں سیالکوٹ کے عزیزوں، اے سیالکوٹ کے تاجروں، زمینداروں، نوکروں، غلاموں، اپنے مالک کے کندھے پہ کھڑے ہو کر کہتے میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اپنی دولت کے بلبوتے پہ چلتے ہو۔ اللہ کہتا تیرا علاج کرتا ہوں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا لاؤ اس تاجر کو، لاؤ اس سوداگر کو، لاؤ اس مالک کو، لاؤ اس نمبردار کو، لاؤ اس مالک کو، لاؤ اس دنیا دار کو، تکبر کرنے والے کو۔ اس کا مالک اب قبر میں جانے لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے دباؤ اس کا پیٹ، وہ دباتے ہیں پیٹ کو۔ اب سبھی اپنوں نے اس طرح ٹشو رکھا ہوا ہے ناک پہ۔ اللہ کہتا کہاں گئی تیری لاکھوں کی پرفیوم؟ آج تیرے اپنوں کو تجھ سے سمیل آ رہی، اور تو کہتا تھا ڈونٹ ٹچ می ڈور، ڈونٹ ٹچ می گاڑی، میری گاڑی کو ہاتھ نہ لگاؤ، میرے بسترے کو ہاتھ نہ لگاؤ، جراثیم لگتے ہیں۔ آج تیرے اپنے تیرے اپنے تیرے اپنے تیرے اپنے بیگانے نہیں ہیں، اپنے ان کو سمیل آ رہی۔ اللہ کہتا بھی تو تیری میں بے بسی اور دکھاتا ہوں۔ نوکر کو کہتا ہوں چل بڑھ آگے قبر پہ مٹی ڈال۔ اللہ کہتا کس لالچ سے ڈالی ہے؟ مردے سے تجھے کیا لالچ ہے؟ بہت سمجھ کے ڈالی؟ نہیں مالک، میں نے تو ترس کھا کے ثواب کی نیت سے مٹی ڈالی ہے۔ اللہ کہتا ہے انہ لا یحب المستکبرین۔ کہاں گیا تیرا تکبر؟ آج نوکر بھی مٹی ترس کھا کے ڈال رہا ہے، اور مٹی ڈالنے والے بیگانے نہیں ہیں، اپنے ہیں۔ آج کتنے بیٹھے ہیں، سوچے ابھی ادھر بیٹھے مجھے کچھ ہو
2-3 साथी पकड़ेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह के पास चले गए। कोई लाहौर साथ चले जाएंगे मेरे, कोई मेरी गाड़ी के साथ चलेगा, कोई पैदल चलेगा, कोई जनाजी जनाजे के इंतज़ार में को मेरी जनाज़गाह में पहले ही पहुंचा होगा, कोई जनाजा पढ़ के सियालकोट को वापस चल पड़ेगा, कोई मुज़म्मिल साहब जैसे, भाई अतीक साहब जैसे दोस्त मेरे ख़ास सारम साहब जैसे कब्र पे चले जाएंगे। चलो यार कब्र पे हम मिट्टी डाल लें, आधे घंटे बाद तेरी मेरी औकात यही है, कब्र केली रह जाएगी। मेरा माल मेरा परिवार खाएगा, मेरे बच्चे खाएंगे, हिसाब केला नासिर मदनी देगा। मेरा माल मेरा ख़ानदान खाएगा, हिसाब सारी ज़िंदगी मुझे देना पड़ेगा। सूद से बच जाओ, ब्याज से बच जाओ, शराब से बच जाओ, हराम ज़राए अबलाग से बच जाओ। उतना ही जमा करना जितना अपना हिसाब दे सको। औलाद तेरी कब्र पे आना भूल जाएगी, सिर्फ तेरी कब्र पे तू ही अपनी ज़िंदगी बसर करनी। अब तुझे फैसला करना है कैसा किरदार लेके चलना है, फैसला तो तेरे हाथ में अल्लाह ने दी है। दे कबर गाफलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी, जाया उम्र ना गवावी, मौत सिर ते खड़ी। एक दिन होनी है अखीर, बन के आवेगा फकीर। एक दिन होनी है अखीर, बन के जावेगा फकीर। छड़ के सियालकोट दी जगीर, जदों बां मौत ने फड़ी। एक दिन आउणा भी वेला, होवेगा तेरा मेरा मेला। 70 कदम हट के मैं आवां, हड्डी रवे ना जरी। कहंदी खबर गाफलावे दुनिया खड़ी दी, सारे पढ़ लो। कहंदी खबर गाफलावे दुनिया, सारे पढ़ लो जरा। मौत याद करिए, कब्र याद करिए। जड़ी कब्र दिहाड़ी च 5 वार तेनू याद कर दी, तू एक बार भी नहीं करदा। कहंदी खबर गाफलावे दुनिया, जाया उम्र ना गवावी, मौत सिर ते खड़ी। कदी डिगर वाले ना कभी शाम नू पढ़ लवांगा, कदी ये ना कभी कल तो शुरू कर लवांगा, ये ना कभी अगले साल हज कर लांगा। ओए जाया उम्र ना गवावी, मौत सिर ते खड़ी। कहंदी कब्र गाफलावे दुनिया कड़ी दी कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मक्के हो कहला मक्का कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, हुए नामवर बे निशान कैसे कै। ये कहाँ अब्दुस्तार वरियो कहाँ हैं, ये अकमल चीमे के बड़े कहाँ हैं, साजिद मीर साहब के बड़े कहाँ हैं, बताएं बताएं ना जी। दुनिया वालों ख्वाजा आसफ के बड़े कहाँ हैं, रेहाना डार के बड़े कहाँ हैं, ये जनाब ना जी डस्के में पीर ज़ारे शाह कहाँ हैं। मिटे नामियों के निशान के, ज़मीं खा गई नौजवान। तारक जमील जैसे बंदे कहते जब मैंने अपने बेटे को कब्र में उतारा तो मुझे उस दिन पता चला हाकमियत किसकी है, बादशाही किसकी है, मुख्तार कुल कौन है। लोगों ने कहा खुदकुशी की। तारक जमील साहब स्क्रीन पे आए, कहते मेरा दिल ना दिखाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों
بچوں کے جانے کے بعد بھی ماں باپ اولاد کی توہین برداشت نہیں کرتا، اور اولاد کتنی بیوقوف ہے، زندگی میں ماں باپ کی توہین کرتی ہے۔ کبھی سوچا اس جملے سے کہ جانے کے بعد بھی ماں باپ اولاد کی توہین نہیں برداشت کرتے؟ اور آج دیکھ لو کتنے بندے ہیں جڑے اپنے ماں باپ دی توہین کر کے خوش ہوندے نے، بیوی کو توہین کرا کے خوش ہوندے نے، رشتہ داراں کو توہین۔ اس سے بڑی توہین کیا ہے کہ بابا میری بیٹھک میں نہیں آنا، میرے دوست بیٹھے ہیں، تجھے بات کرنی نہیں آتی۔ ہائے، جس نے بات کرنا سکھایا اس کو اب بات کرنی نہیں آتی۔ اتنا ڈی ویلیو کر دیا تم نے ماں باپ کو۔ آج کا درس اپنے دلوں میں لے کر جاؤ۔ قرآن کہندا وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ پاک کہیں گے اوے تہجد گزار ڈاکوا، تیرے نبی نے ممبر تے کیا سی، انہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا، گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا، تے تو آج ڈاکواں دی لین چے کھڑا ہے۔ او تہجد گزار ڈاکوا، بڑیاں نمازاں پڑھنا سا، حج کرنا سا، جو ڈاکواں دی لین چے کھڑا ہے۔ کوئی کہے گا مالکا میں دکان لٹی، کوئی کہے گا مالکا میں بازار لٹیا، کوئی کہے گا بے نیاز ربا میں گڈی لٹی، کوئی کہے گا بالکا میں نمازی نو لٹیا، کوئی کہے گا میں بازار نو لٹیا، کوئی کہے گا مالک نو لٹیا، کوئی کہے گا نوکر نو لٹیا، کوئی کہے گا مالکا میں ٹھگی ماری۔ او دا کی بنے گا جدو ساری کنیاں ویکھ رہی ہوئے گی، شریکہ ویکھ رہا ہوئے گا، خاندان ویکھ رہا ہوئے گا، اللہ کریم فرمان گے اوے نمازیا تہجد گزارا تو کنوں لٹیا ہے؟ اے اپنی زبان چو کہے گا مالکا لوکاں نے لوکاں نو لٹیا، میں سکیتی نو ڈاکا مار کے پترا نو سور کھوایا ہے۔ تیرا کردار تے کرو ہی ذلیل تینوں کرا دے گا، باہر دی تے لوڑ ہی نہیں۔ تیرے تے کرو ہی گواہیاں تیرے خلاف تر پینیاں نے۔ اتنے بزرگ ایسے ہیں جڑے کہتے نہیں نہیں ساڑیاں تیاں مرضی نہ چھڑیا ہے، لیا ہاں مینوں مرضی نہ لاکھ روپیہ پھڑا میں تین چھڑا گا۔ میں سب کہنا تو وڈی سامی ہے 2 لاکھ پھڑاؤ۔ اس تیاں پتہ کیوں کہندیاں میں نہیں لینا؟ انہوں نے پتہ ہے نہ پراواں نو سور نہ لبا ہے، نہ سانو ملنا نہیں۔ ایڑا حرام ہے نا، اگر اسی انہاں نو دتا نا تے پھر انہاں سانو ملنا نہیں۔ تے کئی ماں پیو ایڈے تھندے شرمندے ہوندے نے، کئی ماواں بڑیاں اللہ معاف کرے اللہ ہدایت دے، تیاں نو ویسے ہی کری جان گے، نہیں نہیں تُسی بھراواں معاف کر دو۔ اے انے جمے ہی، اے لولے جمے ہی، اے لنگڑے جمے ہی، فقیر نے کہ بھیناں معاف کر دن۔ تے تینوں پتہ ہی تیری ہے اللہ پاک نے تینوں سزا کنی وڈی دوانی ہے۔ جڑی بیٹی دے 6 مرلے حصہ سی پتر نو دیتا ہے، ظالم 6 بچے جم کے بھی کہندے نے نکل میرے گھروں۔ تینوں پتہ ہے بیٹیاں نو اگر حصہ نہ دئیے بیٹیاں رل جاندیاں نے، اگلے 8 بچے جما کے بھی کہندے نکل میرے گھروں۔ سارا ٹبر گل پہ جاندہ ہے، بہواں نو مار کے خودکشی دا الزام لا دیندے۔ آ تیرے کوٹلی مرلاں چے کی ہویا تسی ویکھیا ہے؟ ویرا بیٹی نو رشتہ نہ بیالا پہن لے گئی، پنیویں سکی سی تے ویرا ٹکڑے کر کے منہ ساڑ دیتا۔ میریاں 4 بیٹیاں میں 4 دے پلاٹ لے نے، اور ذرا گل سنیا جے دھیان نال، ہر حکمران دے سامنے حق کیوں بول جانا ہے؟ ہیرا پھیری لاؤندا ہی نہیں، کسے دے کولوں مال کھاندا ہی نہیں۔ جابر حکمران دے سامنے حق گل کرنا افضل جہاد ہے۔ کون کردا جدا کوئی نہ بیالا، کسے نہ لین دین نہیں، کسے نے ٹھگی نہیں۔ میں اپنے سکے بھراواں دے مگر تھانے نہیں کدی گیا، کنا میرا پولیس نہ تعلق نہیں جاندا۔
ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਸੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੋ। ਮੈਂ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਆ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਗੱਪ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਈ, ਗਾਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਚੋਂ ਨੇ ਇਤਮਾਦ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਡਾ ਨੇਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਤੈਨੂੰ अच्छा नहीं समझदा। अपने मुक्तदियों के साथ कभी भी फ्री ना हो, कभी इनके साथ बैठ के गप्पे ना लगाओ, कभी इनके साथ सैर सुरों पे ना जाया करो। कहन भी ना आओ जी मौलवी तुहानूं लै जाइए, उनके नहीं मैं मसीह ते काम में मैं नहीं जाना। अपने किरदार दी हिफाजत करो। किरदार हर इंसान नूं उच्चा कर देंदा है। मेरियां 4 बेटियां मैं चाहुंदी प्लाट लैने, क्यों मैं मजमिया च फिरना है, परे जाना है, लोगों दियां सुलह करान। हज़रत रोज़ किसी ना किसी नूं मैं जनाब जी सुलह करानी हुंदी है, रोज़ फोन ते कहना हुंदा मेरी मान लो इंज कर लो। मैनू ये नसीहत आई कि 8 बच्चे जम के भी कहंदे निकल मेरे घरों, औरत नहीं टिशू समझ लिया है, पूंछ के सुट देता है। ये टिशू है, और बेटियाँ टिशू है किसी, और जिस्म नोचा, उसकी जवानी नोची और बूढ़े होते ही उसको कहा निकल मेरे घर से। मैं 4 प्लाट लैने, मैं क्या अल्लाह मैं सोना घट पा लाँगा तियां नूं, मैं फर्नीचर घट दे लाँगा, पर इन्हों छत पा के चाबी ला के गड्डी विच बहन लग्या गिफ्ट देवांगा, लैती है तेनू कोई कवेगा ही नहीं निकल मेरे घरों। बाप होवे ना तियां डायरैक्ट आउंदियां माँ प्यो दे घर। जिदन बाप मर जाए ना बजुर्गो, उधर भरा नूं फोन कर दिया वीर मैं किधर आवां। भाबियां कदे ने मावां बड़ियां, मावां ही मावां हुंदियां ने, मापियां दे घर धीआं दे लई कदों कोई थावां हुंदियां ने। मां मरी ते रिश्ते मुक गए, खेड़ सी मां देआं सावां नाल। तेरा घर मां चंगा लगदा तेरे सोने सावां नाल। ओहो वेड़ा ते ओहो वीरे शिकवे नहीं भरावां नाल। सौरा कर मैनू चंगा लगदा मैं पुत्तां वाली हो गई हाँ, कोई दुख नहीं अम्मा मैनू मैं सुखा वाली हो गई हाँ। इको दुख नहीं माए मैनू तू जो मेथों खो गई हाँ। मेरा दुख सी सांझा तेरा वंडन वाला लब्बा नहीं, किन्नू दिल दा हाल मैं दसा पुछन वाला लब्बा नहीं। अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा रानीए, लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके। मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके। ओए तुसी जवाइयां नूं मार देंदे, तलाक हो जावे अपनियां नौवां नूं मार देंदे, खानदान मार देंदे, रिश्तेदारां दे जे ओनू मिले ते असीं नहीं मिलना, ओनू मिले ते असीं नहीं मिलना, किरदार खत्म कर देंदे मिलने वाला। आ सुनिए जरा ध्यान नाल, हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी शेखुल हदीस गुजरा वाले बहुत बड़े मुहद्दिस इमामुल मुफस्सिरीन गुजरे, वक़्त दा इमाम गुजरिया गुजराले। ते बेटी नूं तलाक हो गई, बेटी नूं तलाक हो गई। चंद महीनों तो बाद किसी ने कहा हज़रत तुहाडा साबका जवाई बड़ा बीमार है। साढ़े वर्गा होंदा ते आंदा मर जे घड़ी नूं मरदा, हुण मर जे ने मैनूं बड़ा वड्डा जख्म दिता है। कहना सी ना, लोग कहिंदे अल्लाह करे नूं गड्डी वज्जे मर जे। है जे किरदार इमामुल मुहद्दिसीन हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी बड़े वड्डे इमाम गुजरे। उहदा पता लैन गए, जवाई मंजी ते रोन लग पिया। हजरत तुहाडा जिगरा किड्डा वड्डा है, तुहाडा गुरदा किड्डा वड्डा है, तुहाडा कलेजा किड्डा वड्डा है कि मेरे घर आए मैं तुहाडी धी नूं तलाक दित्ती है। आंदे ने बच्चिआ सिर्फ जवाई ते सुसर वाला ही रिश्ता मुक्का है, ना कुरान वाला मुक्का है, ना कलमे वाला मुक्का है, ना रहमान वाला ते ना शिगिर्द वाला मुक्का है।
حدیث رسول سناتے بھی ہیں، اپناتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ لوگوں ذرا سنیے، کتنے بیٹھے ہیں، ہے کردار ایسا آندے جے انہوں طلاق دیتی، انہوں ملے تے اسی نہیں ملنا، انہوں ویاہ تے سدیا تے اسا نہیں آنا۔ اوے لوگو تاڑے گسے کلمے تو بھی اگے لنگ گئے، اوے تاڑیاں اناہ بازیاں شریعت تو بھی اگے لنگیاں۔ میرے نبی دا منہ بولیا پتر زید، میرے نبی نے طلاق والے معاملے تے سنیا جے، زید پتر نبی پاک دا منہ بولیا پتر غلام ہے، پر نکاح قریشی عورت نہ کر دیتا، زینب پاک نال سیدہ زینب نہ نکاح ہو گیا قریشی عورت ہے۔ سنیے مسئلہ آج تاڑیاں کھڑکیاں کھول جانیاں ہیں، دوکو جڑے کراں دے اندر بربادیاں نے، میں نہیں ملنا، میں نہیں ملنا۔ زید نے طلاق دے دیتے، شومیے قسمت نکاح کامیاب نہ رہا، طلاق ہوگی، مدینے چ رولا پہ گیا۔ زید نے قریش خاندان دی عورت نو طلاق دیتی، کتے قریشی عورت تے کتے زید منہ بولیا بیٹا حضور دا غلام، پر میرے نبی کریم نے تاریخ قائم کر دیتے، نہ زید نو چھڑیا تے نہ زینب نو چھڑیا، تو رشتہ دار چھڑی پھرنا ہے۔ بولو سیدہ زینب کہہ سکتی ہیں سی نا کہ سونے نے مینوں طلاق دیتی سی، انہیں مینوں کھجل کیتا ہے تے اینوں کروں کڈو۔ آج کتنا مجمع بیٹھا، اپنا کردار دیکھو، اپنا یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا تھا یہ حضور نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ نے قرآن چ کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کہنا میرے نبی تے بتان نہ لاؤ، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ بہو کیسے بن گئی؟ حضور کے بچے اللہ نے چھوٹی عمر میں واپس لے لے۔ ایتھے بھی ایک نکتہ سمجھ لو، اللہ نے لفظ رجال کیوں کیا؟ اگر اتفال لفظ آ جاتا بچیاں دا آ جاتا پھر تو ثابت ہو جانا سی کہ حضور مردہ دے باپ ہے نہیں، کیونکہ بچیاں دا لفظ آیا تے بچے دے سب دے سے حضور دے بھی سب، مگر بچے بالغ ہون تو پہلا فوت ہو گئے۔ اللہ نے کہا مرد اودو بند ہے جدو بالغ ہوئے، اچھی بولو، جدو بلوغت نو پہنچے۔ بڑے وڈے جملے نے جدو نبی پاک نہیں قطع تعلق کر دے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کہندے لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت چ داخل نہیں ہونا۔ ایتھے نمازی مہینہ مہینہ ایک دوسرے نال سلام نہیں لیندے، بولو ایسے ہی ہے نا، جدے مگر پڑھ دے انہاں بھی سلام نہیں لیندے، دلاں چ حسد بغض لڑائیاں جھگڑے۔ حج کردار اپنا دیکھ لئیے، عرض کرنا چاہ رہے ہمیں 40 سال گزر گئے، چٹھی تے نام پڑھے، کہندے اللہ نہ پلاوے تے میرے بابل جایاں دے نام نے، تخت چھڑیا تے بارڈر تے آ گئے۔ کہن لگے تسی کتوں آئے جے اسی عبرانی ہیں، اسی یعقوب پیغمبر دی آل اولاد آؤ، جے تیرے میرے ورگے یوسف نبی ہوندے تے کہندے نے تونا لا دو انہاں دیاں بوٹیاں کر دو انہاں مینوں کھوج سٹیا دی۔ اپنے درباریاں نو پوچھدے نے انہاں نو کہو میرے نال گل کرو، عبرانی زبان چ یوسف نبی گل کیتی، کہندے نے تسی کدی اولاد جے؟ اسی یعقوب پیغمبر دی اولاد آ۔ کہندے نے اچھا تسی کنے بھرا جے؟ 12 ہیں، تے 10 کیوں آئے جے؟ ایک بابے کولے انہوں بھی لے آیا جے، وہ بھی آ گیا، 12 ہی کھڑے نے، انہاں نو پتہ نہیں 12واں سامنے ہیں، 11 ادھر کھڑے نے۔ اپنے درباریاں نو آندے نے انہوں نے سونے کپڑے پواؤ تے روٹی میرے ٹیبل تے لاؤ۔ انہاں کہا جی اگے تے کدی کسے نو اپنے ٹیبل تے نہیں بٹھایا، دل چاندے نے اج بھکھیاں پراواں نو رجدا ویکھ کے کھاندا خوش ہونا چاہنا ہے۔ تو پراواں تے جادو کرنا ہے، ایدی دکان چلنوں ہٹ جائے، ایدے بچے مر جن، ایدی گڈی وج جائے، ایدی کوٹھی وک جائے، ان میں مانگدا ویکھاں، ان میں ذلیل ہوندا ویکھاں۔ یوسف تخت تے بیٹھا ہے، چاہیدا سی اج ساریاں نو ذلیل کر دے، پر ویرا جے یوسف دے دل چ گل ہوندی تخت لبنا کوئی نہیں سی، ہائے بادشاہی لبنی کوئی نہیں سی۔ جڑے والے فرمایا کرسیاں تے بہو با جایا مو سامنے بیٹھ جاؤ،
10 भरा बैठ गए, बिन्यामीन खड़ा रह गया। खून नू खून दी खिच वजी। जनाबे अजीज़े मिस्र कहंदे बिन्यामीन तू क्यों नहीं बैठा? कह लगे अजीज़े मिस्र मेरा मां जाया बगयाड़ा ने खा लिया है, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने। भरा दे खून दी खिच वजी। मिस्र दा तख्त भुल गया, शाही अताब भुल गए। जनाबे अजीज़े मिस्र जमीन ते उतरे। भरा दे हथ विच हथ पाया। बिन्यामीन जे तेरा मां जाया कोई नहीं, आ मेरे नाल पै, समझ मैं ही तेरा मां जाया है। जेड़े वेले भरा ने तख्त ते भरा नू पाया, आंदे ने काला अंता यूसुफ, तू यूसुफ ते नहीं। आंदे ना माना यूसुफ, हाँ मैं यूसुफ हाँ। तेनू किने दसिया 40 सालों दा राज? किने दसिया है? कहते तेनू किने दसिया? कहते ने किसे नहीं दसिया। आखिर मैं तेरे नाल रल के एक छाती तो दुध पीता है। मेरी दनाई ने दसिया है। बादशाह नू की लगे बिन्यामीन क्यों नहीं बैठा? उन्हें कहा मैं समझ गया बादशाह नू की लगे कि मैं बैठा या नहीं बैठा। तेरी मोहब्बत ने मैनू दस दिता रिश्ता खून वाला लगता है, रिश्ता खून वाला लगता है। आज कितने बैठे हैं जरा को दौलत आ जे भरा नू कहंदे ने आओ आखिरी कुर्सी ते तू बहना है, ते दूल्हे दे नाल मेरे करोड़पति यार ने बहना है। चलिया वो तख्त तो उतर के भरावां लई थल्ले आ गया, तो तू दूल्हे दी कुर्सी नाल करोड़पति बा के भरा नू आखिरी कुर्सी ते बा के दसिया है मेरे दिल विच दीन वाली इज्जत नहीं गी, दौलत वाली इज्जत है। आज कितने प्रोटोकॉल दे रहे हैं करोड़पतियां नू अपने नाल दूल्हे दे और सके भरा आखिरी कुर्सी ते बैठे होंदे। तो उन्होंने बंदे जाके पूछते हैं भी गल की? आंदा यार मेरी मजबूरी है कि मैं गरीब हाँ। यहाँ स्टेटस की इज्जत है, यहाँ पैसा कोट माल जुती कपड़ा और खर्चन की इज्जत है। बंदे की कौन इज्जत करता है? इंसान की कौन इज्जत करता है? अल्लाह कहता है काबातुल्ला दी दीवार नालों एक इंसान की इज्जत ज़्यादा है। और असी इंसान नूं अल्लाह माफ़ करे गाजर मूली समझ ले, गाजर मूली समझ ले। मैं जुमला कवांगा इज्जत किसे दी वेख ना सड़िया कर, कोठी किसे दी वेख ना मरिया कर, ना जादू टूने करया कर, ना वेखी माल शरीकां दे, सुख मिलदे नाल नसीबां दे। पढ़ो सुख मिलदे नाल, एकरा मिल के पढ़ लो सुख मिल दे नाल दे। बेटी किसे दी वेख न मरिया कर, ना नंबर चोरी मंगया कर, ना इज्जत वेड़े वड़िया कर, ना पार्क के अंदर खड़िया कर, ना वेखी हुसन शरीकां दे, सुख मिलदे नाल नसीबां दे, ईमान मिलदे नाल नसीबां दे, हया लभदे नाल दे। आज कितने बैठे जरा ध्यान नाल गल सुनना है। अल्लाह इत्थे आंदे जी अखां च हिया हुंदा है, कुड़ियां बुढ़ियां नंगे मूँह जंजां च विआहां च। अगले दिन मौलाना तारक जमील साहब की कुड़ी दे नाल जुड़ के निकाह पढ़ा रहे सी। ये मैं बैठा हुंदा ते कसमें उत्ते आ जानी सी। तुहाडी उमर नहीं ना होनी है। हजरात भावें उम्र 10 साल है भावें 60 साल है, शरीयत सब लिए एक जैसी है। इन्हें हुणे इस्तिस्ना देता है, लामा साहब हुणे इस्तिस्ना दे। अच्छा यार मैं बड़ा खौफनाक जुमला वेख्या है कि शरीयत किसी उम्र विच भी इस चीज़ की इजाजत नहीं देती। क्यों? पब्लिक ने उन्होंने तो सीखना है। नबी पाक की उम्र जो 63 साल सी, हजूर ने बीबियां नाल बहना शुरू करता सी।
حضرت میں بھی مناظر ہاں انج میں مولویاں واکو تھوڑا جہا ایک دوسرے نال بحث نہیں کرتا نہیں تو 2-4 گھنٹے بہا کے ویکھ لو وہ تو میں ویسے ہی مولویاں تو اتوں انج نوں لنਘ جانا اتوں انج نوں لنਘ جانا بھی انہاں تو بچو صحیح گل کرنا نہیں تو جدن میرا ٹاکرا ہو گیا میں نانی یاد کرا دیا مولوی گھیرنے تو کوئی گل ہی نہیں ہے حضرات جہے کہندے جی اکھاں چ حیا ہے میں انہاں نوں صرف ایک ہی چیلنج نال سوال کرنا ہے جہے لوگ کہندے نے جی اکھاں چ حیا ہے میرا سوال ہے جدوں پردے دی ایت اتری کیا پیغمبر یار بیٹھ جا میرا چن بیٹھ جا یار توجہ میرے وال جملہ سنو بڑا قیمتی